रहमानिर्रहीम उर्दू कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यह वाकया एक ताजिर का जिसकी लाश के साथ कबूतरों ने क्या किया। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। ईरान में एक ताजिर रहा करता था जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा माल और दौलत से नवाजा हुआ था। उसके पास बहुत सारे जानवर थे। उन जानवरों को बहुत ही प्यार और मोहब्बत से पालता था। दिन रात उनकी खिदमत करता, अच्छी ग़िज़ा खिलाता। जब वह जानवर सेहतमंद हो जाते उनको हलाल तरीके से जाकर दूसरे इलाके में जाकर बेच देता, जिसकी वजह से वह एक इलाके से दूसरे इलाके आता जाता रहता। एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उसके जानवर बेचने के काबिल हो चुके थे और काफ़ी सेहतमंद भी हो चुके थे। उसने अपने बेटे को कहा, मैं उनको जाकर दूसरे इलाके में बेच आता हूँ। उनके बेटे ने कहा, अब्बा जान हम भी आपके साथ चलते हैं। उसके बाप ने कहा, नहीं, इस बार मैं अकेला ही जाऊंगा और जल्दी ही जानवर बेचकर वापस आ जाऊंगा। इसके बाद वो ताजिर अपने जानवरों को लेकर दूसरे शहर जाने के लिए रवाना हो गया। कुछ दिन बाद उस शहर में वह ताजिर रुका। वहाँ बहुत ही बड़ा मवेशियों का एक बाजार था। उसने अपने सारे जानवर बेचे और बहुत सारी रकम लेकर वह अपने शहर के लिए रवाना हो गया। अभी वह रास्ते ही में था कि एक चोर जो उसी इलाके का मशहूर चोर था, वह हर आने जाने वाले मुसाफिर को लूट लिया करता था। जब उस चोर की नज़र उस ताजिर पर पड़ी तो वह समझ चुका था कि यह ताजिर एक बहुत बड़ी रकम लेकर लौट रहा है। उसने सोचा, मैं उसको लूट लूंगा। वह चोर लगातार उस ताजिर का पीछा करता रहा। जब वह ताजिर कुछ देर के लिए एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए रुका, उस चोर ने उस ताजिर पर हमला कर दिया। उस ताजिर की गर्दन पर अपना खंजर रखा और कहने लगा, कुछ भी तुम्हारे पास हो सब कुछ निकाल कर मेरे हवाले कर दो, वरना अपनी जान से जाओगे। उसने एक ताजिर को इधर उधर देखा, शायद उसे देखने और बचाने के लिए कोई आ जाए। उस ताजिर ने शोर मचाना शुरू कर दिया, मगर उस वीरान इलाके में उस बेचारे की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उस ताजिर ने बड़ी ही खामोशी से अपनी सारी रकम उस चोर के हवाले कर दी। उस चोर को कहने लगा कि अब मुझे जाने दो, मगर उस चोर की नीयत बदल चुकी थी। वो उस ताजिर को कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ताजिर ने कहा, तुमने मेरा सारा माल ले लिया, मेरी सारी रकम ले ली, अब तुम्हें मेरी जान की क्या जरूरत है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो और मेरे हाल पर रहम करो। मगर उस चोर के सर पर शैतान सवार हो चुका था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। उस ताजिर ने उसकी बहुत ज्यादा मिन्नत समाअत की, मगर उस चोर पर उसकी मिन्नत समाअत का कोई असर न हुआ। वह चोर उसको कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा। वह ताजिर इधर उधर हाथ पांव मारने लगा और देखने लगा, मगर उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक उसकी नजर ऊपर दरख्त पर पड़ी, जिसके नीचे लेटकर वह आराम कर रहा था। उसके ऊपर दो कबूतर बैठे हुए थे जो उसी की तरफ देख रहे थे। देखते ही देखते चोर खंजर के साथ उसके ऊपर हमला करने लगा। उसने जल्दी से उन कबूतरों को आवाज दी और कहने लगा, कबूतरों गवाह रहना, इस चोर ने मुझे बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया है और मेरी हलाल की कमाई हुई रकम मुझसे छीन ली, और इस बारे में मेरे बच्चों को जरूर बताना। चोर उसको कत्ल कर चुका था और तंज़िया अंदाज में उसके आखिरी लफ्ज दोहरा रहा था, ऐ कबूतरों गवाह रहना, ऐ कबूतरों गवाह रहना, और जोर जोर से हंसने लगा। भला यह बेजुबान कबूतर इसकी क्या गवाही देंगे? वो उस ताजिर को कत्ल करके चला गया और रास्ते में भी यही अल्फाज दोहरा रहा था, ऐ कबूतरों गवाह रहना। वो बेजुबान कबूतर इसकी क्या गवाही देंगे? वो क्या जाने मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। उधर ताजिर के घर वाले उसका इंतजार कर रहे थे। दिन गुजरते जा रहे थे, उनकी परेशानी में इजाफा हो रहा था। इसी तरह काफी दिन गुजर गए, लेकिन उस ताजिर की कोई खबर उन्हें ना मिली। फिर उसका बड़ा बेटा अपने वालिद की तलाश में उसी शहर आया। वहाँ उसने अपने बाप के बारे में मालूम किया। उसको पता चला कि फला तारीख को तुम्हारा बाप यहाँ आया था, फला जगह रुका था और फला शख्स के हाथ उसने अपने सारे जानवर बेच दिए थे। वह एक बहुत ही बड़ी रकम वसूल कर चुका था, जो कि बहुत ज्यादा थी, और वह रकम लेकर यहाँ से निकल पड़ा। किसी सराय में वह आराम करने के लिए रुका था तो किसी शख्स ने उसको जान से मार दिया और सारी रकम उससे छीन कर भाग गया। तुम्हारे वालिद को उसी शहर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। उस ताजिर के बेटे ने जब अपने बाप के कत्ल की बात सुनी तो उसके ऊपर तो पहाड़ ही टूट पड़ा। वह बहुत ज्यादा परेशान और गमगीन हो गया और रोने लगा। वह बेटा अपने बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। वह सीधा उस शहर के हाकिम के पास गया और कहने लगा,
آپ کے علاقے میں میرے باپ کو بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے اور سارا مال اسے چھین لیا گیا۔ میرا باپ تو کاروبار کے سلسلے میں آپ کے شہر میں آیا تھا، وہ تو اپنے جانور بیچا کرتا تھا، اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے ہو گیا؟ مجھے رقم کے چھن جانے کا غم نہیں مگر اپنے باپ کے جانے کا بہت زیادہ غم ہے۔ آپ کے شہر میں کوئی اجنبی آتا ہے اور اتنی بے دردی سے کسی کو مار کے چلا جاتا ہے، کیا اس کو پکڑنے کا آپ کے یہاں کوئی رواج نہیں ہے؟ وہاں کے حاکم نے اس کی بات نہ سنی، وہ رو رو کر وہاں کے قاضی کے پاس گیا مگر وہاں کے قاضی نے بھی اس کی کوئی بات نہ سنی۔ وہ وہاں سے مایوس ہو کر اپنے باپ کے دوستوں کے پاس گیا جن کے ساتھ اس کا باپ کاروبار کیا کرتا تھا، جن کے ہاتھ اس کے باپ نے اپنے جانور بیچے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بات بالکل سچ ہے، اس کے پاس بہت زیادہ رقم تھی، وہ رقم لے کر اکیلا ہی نکل گیا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے قتل کی گواہی کون دے گا، کیونکہ وہ اکیلا تھا، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی ہوتا بھی تو شاید اس کو بھی مار دیا جاتا۔ اس ظالم نے اس کا قتل بڑی بے دردی سے کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس قاتل نے کوئی نشانی بھی نہیں چھوڑا، اب ہم اس کو نہیں ڈھونڈ سکتے۔ تاجر کا بیٹا وہاں سے بھی مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ وہ راستے میں سوچنے لگا کہ اپنی ماں کو جا کر کیا بتاؤں گا، مگر ماں سے یہ بات چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے جا کر اپنی ماں کو بتایا کہ ہمارے باپ کو کسی نے بڑی ہی بے دردی سے مار دیا ہے، رقم جو بابا واپس لے کر آ رہے تھے وہ چھین کر بھاگ گیا ہے۔ میں اسی قبرستان سے ہو کر آ رہا ہوں جہاں ان کو دفن کیا گیا تھا۔ جب اس کی ماں نے یہ ساری باتیں سنی تو وہ صدمہ برداشت نہ کر پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد ماں کو ہوش تو آ گیا مگر وہ خاموش سی رہنے لگی۔ اس کے قتل کا کافی عرصہ ہو چکا تھا مگر ابھی تک قاتل کا پتہ نہیں چلا تھا اور تاجر کا بیٹا یہی سوچتا رہتا کہ آخر میں اپنے باپ کو انصاف کیسے دلاؤں گا۔ ایک بار اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں گیا۔ وہاں کے مولوی صاحب نے اس کو یوں پریشان اداس روتا ہوا دیکھا تو پوچھنے لگا، بیٹا کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے تمام واقعہ ان مولوی صاحب کو سنایا کہ میں یتیم ہو گیا ہوں، بڑی ہی بے دردی سے میرے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ وہ قاتل کہاں چلا گیا مجھے کچھ پتا نہیں۔ اس شہر کا حاکم بھی کچھ نہیں جانتا، کوئی بھی گواہی دینے والا نہیں ہے، میں کیا کروں، اپنے باپ کو انصاف کیسے دلاؤں؟ تو اس مدرسے کے مولوی نے کہا کہ اگر میں تم کو وقت کے ولی کے بارے میں بتاؤں جو اس بات کا علم رکھتے ہیں، یہ بتائیں گے کہ تمہارے باپ کو کس نے قتل کیا۔ یہ سن کر وہ بیٹا بہت ہی زیادہ خوش ہوا اور کہنے لگا کیا آپ مجھے ان سے ملوا سکتے ہیں؟ یہ مولوی صاحب کے ساتھ اللہ کے ولی کے پاس چلا گیا۔ وہ اللہ والے اس وقت عبادت میں مصروف تھے، وہ بیٹا مسلسل بیٹھا رو رہا تھا۔ اللہ والے اپنی عبادت سے فارغ ہو کر کہنے لگے، بیٹا غم نہ کرو، تمہارے باپ کے قتل کی انشاءاللہ وہ گواہی دیں گے جس کے بارے میں وہ اجنبی کو بھی نہیں معلوم ہوگا۔ تم دیکھ لینا جب اللہ تعالیٰ رسی کو کھینچتا ہے تو بڑے سے بڑا مجرم بھی اپنے گلے کو بچا نہیں سکتا، تم دیکھ لینا وہ ضرور پکڑا جائے گا اور اپنے منہ سے اپنے گناہوں کو قبول کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے، وہ چور بھی ابھی تک بھولا نہیں تھا، اس نے اس تاجر کو بلا وجہ قتل کیا تھا۔ جب بھی کسی کبوتر کے جوڑوں کو دیکھ لیتا وہی اس کو اس تاجر کے الفاظ یاد آ جاتے، اے کبوتر گواہ رہنا، یہ سوچ کر وہ ہنسنا شروع ہو جاتا اور کہتا کتنا بے وقوف تھا، بھلا یہ بے زبان جانور کیا گواہی دیں گے، بھلا مجھے کون پکڑ سکتا، آج میں شہر کا امیر ترین آدمی بن چکا ہوں، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کے کسی قریبی رشتہ دار کے ہاں دعوت تھی، وہ رشتہ دار بہت زیادہ امیر تھا، وہاں بہت سارے نامی گرامی لوگ موجود تھے، رنگ برنگے کھانے لگے ہوئے تھے۔ اس قاتل کے سامنے بھی ایک کھانے کا تھال لایا گیا، اس تھال کا ڈھکن اٹھایا تو اس تھال میں 2 بھونے ہوئے کبوتر رکھے ہوئے تھے۔ اب اس نے اس تھال کو دیکھا تو اس نے ایک بڑی گہری سانس لی، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ درخت، اس درخت کے اوپر 2 کبوتر بیٹھے ہوئے تھے، اس درخت کے نیچے ایک لاش پڑی ہوئی تھی نظر آ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اس تاجر کی آوازیں گونجنے لگی کہ اے کبوتروں گواہ رہنا۔ اس تقریب میں بیٹھا ہوا وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور سارے لوگ اس کو بڑی حیرانی سے دیکھنے لگے۔ وہ یہ بھول گیا تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ کسی دعوت میں آیا ہوا ہے اور اس کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ زور زور سے بولتا ہوا اس واقعے کی ایک تفصیل بیان کرنے لگا۔ لوگ یہ سن کر حیران اور پریشان ہو گئے۔ جیسے ہی اس نے اپنا راز اپنے منہ سے اگلا وہ یہ سوچ کر حیران رہ گیا کہ آخر یہ غلطی میں نے کیسے کر دی، جس بات کو لوگ بھول چکے تھے، کسی کو وہ قتل یاد بھی نہیں تھا،
कोई जानता ही नहीं था कि यह कत्ल इसने किया है। इस कत्ल का मुकदमा बिल्कुल बंद हो चुका था। यहाँ के काजी भी मायूस होकर इस मुकदमे से हाथ उठा चुका था, लेकिन अब अल्लाह की कुदरत और उसके हुक्म से तीर कमान से निकल चुका था। चंद ही घंटों में यह बात पूरे इलाके में फैल चुकी थी, यहाँ तक कि यह बात हाकिम तक पहुँच गई। उस हाकिम ने फौरन उस कातिल को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। उस दावत में जो लोग भी शरीक थे उनको गवाही के लिए बुलाया गया। उस कातिल को बुलाकर उन तमाम लोगों के बयान उसके सामने लिए गए। सबने अपना अपना बयान दिया। वह यह जुर्म अपनी जबान से कबूल कर चुका था, अब इससे कैसे इनकार कर सकता था। काजी ने उस कातिल को फांसी की सजा सुनाई। फांसी से एक दिन पहले उस कातिल की बीवी उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई। उसने पूछा कि अब इतने सालों से उस ताजिर के कत्ल के बारे में किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि इस राज का मुझे भी इल्म नहीं था, तो फिर कैसे तुमने इस राज से पर्दा उठा दिया। वह कहने लगा, मैं इस बारे में नहीं जानता। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बुजुर्ग हस्ती मेरे सामने खड़ी है। उनका चेहरा बहुत ज्यादा नूरानी था। वह मेरे सामने आए, उन्होंने मेरे ऊपर कुछ पटकर दम किया और मैंने यह सब बता दिया जिसको कभी ना बताने की मैंने कसम खाई थी। अगले दिन जिस दिन उसको फांसी हुई, उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए। उसमें एक ताजिर का बेटा भी था। उसको मालूम हो चुका था कि कातिल का पता चल चुका है, उसको सजा हो चुकी है। वक्त के वली की बात बिल्कुल सच हो गई। उसके गले में रस्सी डाली तो वहां उसने कहा, ऐ लोगों, वो अल्फाज मेरी जुबान से नहीं निकले थे बल्कि कबूतरों की जुबान से निकले थे। वो 2 कबूतर उस दरख्त पर मौजूद थे जो मुझे कत्ल करते हुए देख रहे थे। वही दावत के रोज मेरे सामने थाल में रखे हुए थे। मेरी जुबान से उस राज की अदायगी हो रही थी। लोग यही समझ रहे थे कि यह पागल हो चुका है, इसका जहन तवाज़ुन बिगड़ चुका है। और वहां के जल्लाद ने रस्सी खींच दी। लोगों ने वहां एक मुजरिम को सजा होते हुए देख लिया। सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह अकबर का नारा सबने लगाना शुरू कर दिया। उसी वक्त लोगों ने देखा कि कातिल के सिर के ऊपर 2 कबूतर बैठे हुए थे। वहां तमाम लोगों ने कहा, हमने गवाही दी, इन कबूतरों ने गवाही दी और मुजरिम अपने अंजाम तक पहुंच गया। यही नहीं, उस नेक ताजिर की लूटी हुई रकम भी उसके बेटे को दिलवाई गई। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अगर अल्लाह ताला पर यकीन हो तो इंसान की नीयत साफ हो, फिर अल्लाह ताला बेजुबान को भी जुबान दे देता है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मुश्किलों, तकलीफों और मुसीबतों से बचाए। आमीन। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें और अगर मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।